ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 1966 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସର୍ବଦା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏହି ଦେଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖିବାନି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ସେ ଐତିହ୍ୟର ଗୋଟେ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଚିତା ପକା ହେବ। ଚିତା ତ ଅଛି ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ଦିନ ପକାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଚିତା ପକା ହେବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ସାମାଜିକ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ହୁଏତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ। ଚାଉଳ ବାଟିକି ଚିତା ରୀତିମତ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିତା ପକାଳି ସବୁ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଫିକ୍ସ ସମସ୍ତେ ପକାଇ ପାରିବେନି। ଏକଦମ ତୁଚ୍ଛା ହାତଟାରେ କିଛି ନଥିବ, ସେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣୁଥିବେ ସେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଆଉ ପିଲାଦିନ ତ ଆମେ ସବୁ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଟି କାନ୍ଥ ଥିଲା। ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଚିତା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଚିତା ସେମିତି ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଚିତା ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ପୁରା ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଚରାଯାଏ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଫାରଣ ଦେଖି କହିବେ। ଆମେ ହୁଏତ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାରଣ ଜାଣିନଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେଇଟା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ନିରଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏହି ଦେଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ। କାରଣ ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱକୀୟ ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦବସ୍ତୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଯାହା ବି କରୁ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା ପଛରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଆସିଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଫଳରେ ଏହି କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ। କାରଣ ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱକୀୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦବସ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିନୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ ମାତଃ ଶିବପ୍ରିୟ। ତୋର ଶକ୍ତି ସାତ ଆମମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଯୁବକଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଶୁଣ ତମାର୍ଥ। ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ଅର୍ଥ ଭାରତ ହିଁ ତୁମର ସେଇ ଭୂମି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐଶ୍ୱରିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଥାନ୍ତି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ ଐଶ୍ୱରିକ ଈଶ୍ୱର ଏଠି
ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଐଶ୍ୱରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ତା'ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଉଦ୍ଘାଟନ ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରି ବୁଝିବାକୁ ହେଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ତା'ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ କୁତ୍ରାପି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ତା'ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଆସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ତପଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେକାର ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ତପଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଅତୀତର, ବହୁ ଅତୀତର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଆମେ ପାଠ କରିବୁ, ବେଦ ଉପନିଷଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବହିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଚତୁର୍ଦିଗରେ କାହାଣୀ ଚାଲିଥିବ। ଏ ବହୁ ବର୍ଷରୁ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ତପଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବସ୍ତୁ। ଏହା ଏବେ ବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସୁପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ମହାନ ଓ ବିଶାଳ, ବହୁମୁଖୀ, ବିଭବଶାଳୀ, ମହାସମନ୍ୱୟକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ନୂତନ ରୂପ, ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଯାହା ସବୁବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ, ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ, ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ମୂଳତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଡାଇନାମିକ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ଧ୍ରୁବ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଅତୀତରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଧ୍ରୁବ, ସହିତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହି ଜୀବନ, ବାହାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସିଏ ନର୍କ। ତାକୁ କେମିତି କହିଛନ୍ତି? ଅନିତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରପଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଦଳେ ଅଛୁ ବୋଲି ବର୍ଜନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ? ବାହାର ଜୀବନକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଭିତର ଜୀବନକୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ଭିତର ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ, ବାହାର ଜୀବନର ବର୍ଜନ। ତେଣୁ ବାହାର ଜୀବନ ଯାହା ହେଲା ସେୟା ରହିଯାଏ, ଭିତର ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ ନେଇକି ଜଣେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଭାରତର ଭୌତିକ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଛି। ଏକଥା ଲେଖିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସାହସରେ ସେ ଲେଖିଥିବେ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅତୀତରେ କରାହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ବେଶ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା?
हेले कौन कला भारतर साधारण जो व्यक्ति विशेष रही जो जनसमाज भारतवर्ष रही से माने सबुबले अनुभव कर से जीवन आमपाई नुह आध्यात्मिक जीवन आमपाई नुह से संसार छाड़ा पड़ो सब कार्य छाड़ा पड़ो और जाकि जंगल तपस्या करा पड़ो तेणु आम से जीवन से कारण भगवान संसार विचित हो रही संसार आम जो बंचुचु आम थिले मध्य भगवान अच्छा कि आम जानूँ कौन कहीं आमको धारणा दिखाई भगवान पाइबा बोले से जा पड़ो ये कौन भगवान है ये तो प्रपंच गुड़ाक ये कौन भगवान पाइब भगवान को खोज कि भगवान जो खोज तो से जा जो समस्या यही कारण साधारण मानवता जीवन रे भगवान को पाइब बोले केबे भी तार विश्वास है तेणु गोटे अंधकार हाथ में बा गोटे भयंकर क्षति जनमानस क्षति भारत में अच्छी ईश्वर अमृतत्व ज्ञान आलोक भगवान मात्र स्थूल आधार नहीं भारत वर्ष सब अच्छी जो भारत माता कहुच्छी दुर्गा बोली कहुच्छी ये सब तो स्वाभाविक ना कौन तार ईश्वर अमृतत्व ज्ञान आलोक भगवान मात्र यार स्थूल आधार नहीं नहीं शरीर नहीं प्रतिष्ठान बा अधिष्ठान आत्मप्रकाश आत्म अभिव्यक्ति ये सब किसी नहीं ये सब भारत संभव है नहीं भारत को ऐसा नहीं बोली कहूँ बराबर से भारत वर्ष रे अपूर्व आध्यात्मिक शक्तिर संभावना थिले मध्य भारतवर्ष बहुत दुर्बल हो जाए अन्य मान तुलन में भारतवर्ष दुर्बल बोली अतीत प्रमाण कराई बहुत जगह दुर्बल इन द सेंस फिजिकल ना भी साइकोलॉजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली एम सब एम पाखे भगवान ना भगवान से भगवान जी दूर अच्छा आउ को जगह अच्छा परिणाम देश आध्यात्मिकी हो सुधा हो पंगु जहाँ कहली पंगु दरिद्र हीनबल एवं निस्व आध्यात्मिक ही भगवान को प्रति उन्मुख अच्छी से जानूँ से भगवान अच्छा सब करुच्ची तथापि भगवान को उन्मुख हो पंगु दरिद्र हीनबल एवं निस्व कारण से भगवान तापाई पूरा अत्यंत दुष्प्राप्य वस्तु भाषा लगुच भगवान थिले कौन है से कौन कर भगवान को सीमित रखी मंदिर भितर भगवान को सीमित रखी फोटो भितर से चंदन मार दे संतुष्ट हो जाऊँ पाखक आने निज पाक आने निज जीवन को आने संभावना ना बोली से जानूँ तेणु भगवान को जब तुम केवल मंदिर भितर फोटो भितर मूर्ति भितर एति भितर सीमित कर रख निज पाखे भगवान नहांती बोली विश्वास कर निस्व हम ही हो दरिद्र हम ही हो इसी अवस्था भारतवर्ष एपरिक स्थितिशील आध्यात्मिकतार देश जातिर प्रभुत क्षति घटे ये हूँ स्थितिशील स्टैटिक स्पिरिचुअलिटी जदिव आध्यात्मवादी साधकगण साधना अब्याहत रही आध्यात्मवादी साधकगण साधना अब्याहत रहा सत्वे ही भारतर अवस्था एपरी भारतर प्राचीन आध्यात्मिक साधना यहाँ विशालतर था बहुमुखी और गतिशील था किंतु कालक्रम ये विशाल आध्यात्म धारा क्षीणतर और एकदेशादर्शी हो उठिला फल आध्यात्मिकता एक गतिशील प्रभावान बहुमुखी ज्ञान आलोक रूपे समाज और व्यक्ति को परिचालित कर पारा ना आम जो स्थितिशील कहूँ एकदम पुरातन एकदम पुरातन गतिशील आध्यात्मिकता था गुरुकुल आश्रम को जो से जो जाऊे गुरु आश्रम को पिला जाऊे सी खाली आध्यात्मिकता कौन से आम जो पूर्णांग शिक्षा ए कहूँ से पूर्णांग शिक्षा सबकि से माने गुरुकुल शिखिक आसुले आध्यात्मिकता सांगे क्षतबाड़ी कम चाष कम ज्ञान पाठपढ़ा एवं ता संगे अस्त्रशस्त्र विद्या
मुनिवर वशिष्ठंक आश्रमरे रही विद्या शिक्षा करती जे बने चारि भाई बने चारि भाई सब विद्यारे निपुण होइले सकले श्रेष्ठ हेले जगतरे ज्ञान बुद्धि बले ज्ञान बुद्धि बले कुल गुरु महाऋषि हरस जे मने सर्वशेषे धनुर्विद्या शिखांति जतने शिखांति जतने ज्ञान बल बुद्धि धनुर्विद्या सबुथे वशिष्ठ शिक्षा देते चारि भाई की तेणु सेतबेलकार जो आध्यात्मिकता थिला से गतिशील आध्यात्मिकता थिला कि धीरे 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 से विचित हो विचित होगी धर्म प्रवेश कर आसला धर्म आध्यात्मिक कंट्रोल कर नहीं आस्ते 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 समस्ते गोटे सिंगल सिंगल कौन कौन गोटे देवदेवी की नहीं अटकी गले एपरी है जे शिवबाला संगे विष्णुबाला पड़लानी शैव दल अलग वैष्णव दल अलग सी तो गोटे आध्यात्मिक गोष्ठी अच्छे नाम कहबी से आध्यात्मिक गोष्ठी हाइकोर्ट गले से दी दल हो गले पोशाक को लेकिन सी कौन पिंधे ये कौन पिंधे अच्छा सांग ही गोटाए पोशाक भिन्न भिन्न प्रकार पोशाक पिंधिक एकाठी होता घरे कौन समस्त सामान पोशाक पिंधुं घरे बापा जाए पिंधुं पुओ से पिंधुची ना माँ से पिंधु समस्त भिन्न भिन्न पोशाक पिंधु किंतु भिन्न भिन्न पोशाक जेहेतु पिंधिले तेणु दी दल हो गले एवं हाइकोर्ट डिसीजन होगा कौ दल कौ पोशाक पिंधि कौन ये डिसीजन आम एक समालोचना बोली आम नवा नहीं कि फैक्ट्स नवा जे आम केमी अलग अलग हो आस्ते आस्ते गतिशीलता स्थितिशीलता को चली जाइए परस्पर भितर विरोध करिकी केते सुंदर गतिशील अवस्था थिला से पृथ्वीर सकल प्रकार आध्यात्मिक स्थिति प्राय ही स्थितिशील जहाँ भारतवर्ष अवस्था सबू जिते जिते प्रकार आध्यात्मिकता पृथ्वी जो अच्छी सबू स्थितिशील स्टैटिक कारण अधिकांश आध्यात्मवादी एपरिक वैज्ञानिक माने ए भौतिक स्थूल जगतर नित्यत्व संबंध में संध्यान हो गोलोक बा वैकुंठे प्रभुंर सान्निध्य खोजी एमती भी वैज्ञानिक माने भगवान कौटी गोलोक कहते से मैंने भी भगवान को विश्वास करते वैज्ञानिक मैंने किंतु एठी नुह बोली कहते नट हियर एठी नुह अन्य पक्षरे गतिशील आध्यात्मिक वैशिष्ट्य ही जहाँ उभय ब्रह्म और जगत भगवान और कर्म जीवन और आध्यात्मिक साधना को एक संगे मिलाए अलग अलग नुह जो संसार से भगवान संसार भगवान दिला अलग नुहति गतिशील कौन ना एवरी डे एवरी मोमेंट इट चेंजेस आध्यात्मिकता गोटे फिक्स आइटम नुह आध्यात्मिक आम पांजी खोजिले पाइबानी पांजी भितर धर्म मिल विभिन्न प्रकार तुम जहाँ सब राशि फाशी खोजिकी तुम भाग्य भाग्य सब मिल कौ दिन कौटी कौन शुभ समय कुसुमटा अशुभ समय आरंभ कर पोशाक पत्र रंग कलर फलर सब से मिल किंतु से छड़ा से अधिक कहे स्थितिशील पांजी की निंदा कराऊनी समालोचना कराऊनी किंतु तांकर जहाँ दायित्व से मैंने करती गतिशील आज जहाँ अच्छी काली तानु डायनामिक मुव कर गतिशील आज जो काली से नहीं देख समाज बदली जाए संसार बदली जाए काली जहाँ थिला आज नहीं आउ
काली जहाँ थिला आज नहीं आउ बदले पवन प्राय देख समाज बदली जाए संसार बदली जाए तक धरी रखिले केमती हम पवन को अटकई हम बदले पवन प्राय पवन जमी माड़ी चली जाऊँगी आसुची चली जाऊँगी सेमती अग्रगति ना तार गोत्र अग्रगति तार धारा अग्रगति ये हूँ गतिशील आध्यात्मिकता सबु बेले से अग्रगति कर चलती सफलता दिगरे नुह सफलता दिगरे नुह पूर्णता दिगरे आम गोटे अग्रगति धारा हूँ कौन पर अग्रगति कर अचिवमेंट नुह अचिवमेंट आम लक्ष्य नुह आम लक्ष्य हूँ ऑप्टिमम जो फाइनल स्टेप पहुँचा कथा आम से पहुँचा जो पूर्णता अर्थात भगवान पाखे पहुँचे से जगह हूँ लक्ष्य उभय परस्पर विरोधी न हो बरंग एक सत्यर दुईटी पार्श्व रूप प्रतिभात हो संसार और जगत विरोधी नुह ये विरोधी बोली आमको प्रमाण कर दिया बुझे दिया किंतु गतिशील आध्यात्मिक कह से विरोधी नुहति गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व को विरोधी परस्पर जिते गोटे मुद्राटे नहीं आम दुकान में दबू दुकान देखो कईटा कौ पाख देखे उल्टा उल्टा आर पाख देखा ए पाखटा मुझे आर पाखटा कह क्या से जानी उभय पाख सामान एपटे जहाँ चले भी से 5 टका सेपटे जहाँ चले 5 टका से मूल्य सामान तेणु मुद्रार दुईटी पाख भली संसार और जगत उभय सामान तेणु जीवन कर्म संसार मध्य भागवत चेतनार प्रकाश से चेतनार प्रकाश द्वारा वर्तमान अवस्थार परिवर्तन व रूपांतर और मनुष्य को नूतन पावच्छरे पहुँचे देवा ही गतिशील आध्यात्मिकतार लक्ष्य नूतन पावच्छरे मनीष को पहुँचा अनेक दिगरू अतीत बहुत दिन जो सी जमती अच्छी सेमती तार बाह्य परिवर्तन जहाँ बहुत हो जाए कि सी निजर ऊर्ध्व जापार जो से ऊर्ध्व ना पड़ो तार जहाँ जहाँ अग्रगति सी भी भगवान कृपा हुई तार आवश्यकता था कि सी अग्रगति जो से छाड़बनी ऊर्ध्व को नब ऊपर नहीं जीव आस्ते आस्ते आध्यात्मिक लक्ष्य गतिशील आध्यात्मिक लक्ष्य है उच्चतर पावच्छ को नवा भारतर आध्यात्मिक परंपरा श्रीअरविंद ये जो गतिशीलतार दृष्टिभंगी जोग कले ता एक अनबद्य वस्तु श्रीअरविंद ही एक कथा कहले सबुदिन मनुष्य नथिबो से ऊर्ध्व को जीव कारण यह से जीर्ण शीर्ण जराग्रस्त आध्यात्मिक मनोभाव नुहे बरंग सुस्थ सबल प्राचुर्यपूर्ण रूपांतरित दिव्य जीवन बुझेगा जीर्ण शीर्ण कहुई दुर्बल मनोभाव मानसिक धारा आमर परिवर्तन नुह बोली किए जदि आम कहवा रास्तार ठिया कह मनुष्य दिने अमरत्व प्राप्त हम लोक हसवे थट्टा करेंगे बेसी जिद कले गोड़ी गोड़ी ठेक पा पड़ा भा ठे मनुष्य अमरत्व कहीं या जीर्ण शीर्ण कहुच जहाँ अतीत बुझे सी बुझे मृत्यु अनिवार्य कला देवता हेले मोर ये कौट है देवता हेले मोर ये कहुई भागवत तू किए कौटू आसगलु मनुष्य मरबनी कह कारण आपको विश्वास करके आम प्रतिष्ठित हो सारी बर्तमान पर्यंत से जीर्ण शीर्ण जराग्रस्त आध्यात्मिक मनोभाव नुहे एक सुस्थ सबल प्राचुर्यपूर्ण रूपांतरित दिव्य जीवन यह ही है आधुनिक जुगर साधना भारत अभ्युत्थान श्रेष्ठ रहस्य भारतर अभ्युत्थान आपको ही प्रकाश कर जो भारत को कहुई 5टी स्वप्न भारत पृथ्वी गुरु हम ता अर्थ कौन समस्त को दिग्दर्शन दब गुरु माने कौन गुरु जी बाट निर्देश करे पथ देखाए जे समग्र पृथ्वी पथ निर्देश कर भारत बाट देखे एवं तार प्रमाण मिलने भारत जदि गोटे व्यक्ति कौन जगह इवन स्टूडेंट पाठ पढ़ा जाऊँगी ताकू से सम्मान दूसरी कारण भारत वर्ष आसी निश्चय भगवान जानते भारत वर्षर गोड़ी माटी से भितर प्रस्तुति अच्छी अन्न दिन आम कथा होते स्त्री लोक रास्तार जाऊ बयस्का
ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ଖବର, କେମିତି କ'ଣ ଅଛ? ନା ବାପା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଅଛି। ପାଟିରୁ ଏଇଟା ସ୍ୱତଃ ବାହାରିବ। କେଉଁ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଯେ କହିପାରିବନି, କେଉଁ ଠାକୁର କ'ଣ ଯେ କହିପାରିବନି, ଖାଲି କହିବ ଯେ ପାଟିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଘର ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସିଦ୍ଧି ପଥରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା କର୍ମ ଓ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିଣାମଗତ ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା କର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଏକ ପରିଣାମଗତ ରୂପାନ୍ତର, ପାର୍ସିଆଲ ନୁହଁ, ଟିକିନାକୁ ନୁହଁ, ଅତି ପୁରା ତାର ଫାଇନାଲ ପରିଣାମ ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁଠି ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଚିଭ୍ କରିବ ଯେଉଁଟା, ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି। ଏହି ରୂପାନ୍ତର ବା ସତ୍ତାନ୍ତର, ସତ୍ତାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତାକୁ ଯାଉଛି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସମତା, ସମନ୍ୱୟ, ଅମୃତତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଅତୁଳନୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିନିମିତ୍ତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ରାସ କାହିଁ ହେଇଛି ନା, ଏସବୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପରିବେଶରେ ଆଭେଲେବଲ୍। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ମା ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାରତ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବାଟ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ପାଣି ବନ୍ଧେଇକି ରଖିଛ, ପାଣି ବନ୍ଧେଇ ରଖିଛ, ଗୋଟେ କୋଟି ଯଦି ସେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ ସିଆଡ଼ିକି। ସେଠି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଟି ଓପନିଂ ଯଦି ଆସିଛି, ଗୋଟାଏ ଓପନିଂ ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିଗଲା, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିଗଲା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଧସ୍ କିନି ପଶି ଆସିବ ଭିତରେ। ଏଇ ବାତାବରଣରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସମତା, ସମନ୍ୱୟ, ଅମୃତତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଅତୁଳନୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିନିମିତ୍ତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମାନବ ଜାତି ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ରୂପେ ଦିନେ ଏହି ପଥରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେବେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଅତୀତରେ ହୁଏତ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସମ୍ଭବ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ସେତିକି ଥାଉ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆର। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରିଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ।
प्रति मुहूर्त तुम आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जब तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धि करता हे भगवान जय हो तुम्हारा विजय दिय आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल इंग्लिश इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever